Se diera la oportunidad de ponerlo en un sartén y en un sartén de alguna manera cocinarlo o fritarlo. Este país, Estados Unidos, no ha sido particularmente bueno o noble con los afroamericanos y con los hispanoamericanos. Cree que los estadounidenses cometieron un gran error y que muchos son conscientes de haber cometido ese error al elegir a Donald Trump como presidente. Barack Obama no fue un líder, no fue un buen líder para las comunidades, especialmente para las comunidades hispanoamericanas y afroamericanas. Partidario de muchos movimientos de derechos civiles en los años 50, en los años 60, confidente del reverendo Martin Luther King, fue el hombre que ayudó a organizar en el 85 We Are the World. Ha estado en muchas películas, causas humanitarias, embajador de UNICEF, 3 veces ganador del Grammy a toda una vida, del Tony, del Emmy. Recibió el premio de los honores del Kennedy Center, Medalla Nacional de las Artes en el 64 y doctor de música de la Academia del Berklee College en la ciudad de Boston. Podría seguir, pero es mejor escucharlo. Señor Harry Belafonte, buenos días, Mr. Belafonte, good morning. Hello? Hello, good morning. Can you hear me? Yes, can you hear me? Yes, I can hear you. Happy to be with you in our show for different countries. Have you a good morning? Where are you right now? Where are you broadcasting from? We are broadcasting from Barcelona, from New York, from Miami, from Panama, from Madrid, and mainly from Colombia, that is our country, Bogota, Colombia. They're all over the world. Oh, Colombia. Gabriel García Márquez. Yes, sir. You know, have you been in Colombia? Yeah, of course. Do you know have you been in Colombia? Huh? Of course, he's our great writer, a Nobel Prize award. Incredible. He was a very, very good friend of mine. Bueno, pues nos dice que García Márquez era un buen amigo de él, apenas nombramos la palabra Colombia. María, pregúntele qué vamos a hacer con Donald Trump. Mr. Belafonte, we'd like to ask you firstly, what are we going to do with President Donald Trump? Well, I was hoping we would find some peanut oil, we put it in a frying pan, and put Donald Trump in the frying pan. Julio nos dice que él estaba esperando que se diera la oportunidad de ponerlo en un sartén y en un sartén de alguna manera cocinarlo o fritarlo. María, yo quiero preguntarle sobre su más grande éxito. Obviamente yo me enfoco un poco más en la parte musical, ese de Banana Boat Song. Yo quiero preguntarle cómo concibe esta canción y si funciona en ese sentido de las tradicionales canciones de trabajo africanas que funcionan con llamado y respuesta. ¿Él tenía esa estructura? Mr. Belafonte, we'd like to ask you about the Banana Boat Song. Do you think this song responds to these traditional African songs that have a question and then an answer, or they have a call and then that call is answered? The Banana Boat? Yes. Is a song that I learned as a small boy in the island of Jamaica in the Caribbean. And all day long when the people were working in the sugarcane plantation and in the banana plantation, they sang these songs. And as a little boy, I heard these songs. And when I came back to America and I began to make a career as an artist, I began to sing these songs from my childhood, and the audience liked it very much. I became a calypso. Yes, Mr. Belafonte. Yes. Bueno, nos dice Mateo que esta es una canción que él aprendió cuando era pequeño y cuando estaba en la isla de Jamaica, en el
Caribe, y que mientras todos los trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar y de bananas estaban trabajando, siempre cantaban esta canción, lo hacían permanentemente. Entonces, cuando él llegó a los Estados Unidos y empezó a desarrollar su carrera musical y su carrera artística, dijo, bueno, vamos a interpretar algunas de estas canciones, y resultó que tuvo un muy buen recibimiento por parte del público. Señor Belafonte, 50 años después de luchar por los derechos civiles, ¿cómo se siente con el aumento del racismo en Estados Unidos? Mr. Belafonte, 50 years have been passing since you were fighting for civil rights in the United States. How do you feel about the increase of racism and racial discrimination in the United States nowadays? I think that America was conceived in racial problems. When the Europeans came here, they wiped out the Native American, the Indians, and then they went and got Africans to come here as slaves working in America. This country has not been very kind to its citizens of color, especially African Americans, and certainly a lot of Hispanic Americans. Latin Americans have not been treated with great equality, and we were in a great struggle to try to make America the democracy it should be. Bueno, nos dice que él cree que Estados Unidos fue concebida dentro de o a partir de muchos problemas raciales. Recuerda la llegada de los europeos al territorio estadounidense, de los aborígenas, de los indígenas que se encontraban allí, y también la llegada de los africanos que sirvieron como esclavos en Estados Unidos. Y él dice que este país, Estados Unidos, no ha sido particularmente bueno o noble con los afroamericanos y con los hispanoamericanos, quienes han tenido que luchar de manera muy dura para poder participar de la democracia, para estar en la democracia actual. María, y precisamente siguiendo esa línea, que nos dé su opinión y nos cuente un poco con respecto a este tema de la política migratoria en los Estados Unidos, obviamente impuesta por el presidente Donald Trump. Mr. Belafonte, what would you say is your opinion regarding the migratory policy of President Donald Trump? Well, could you say that again? I didn't quite understand the question. Mr. Belafonte, regarding the question, the previous question, would like to ask your opinion about this migratory policy that President Donald Trump is promoting. I do believe that the people of America made a great mistake, and I think many of us understand that we made a mistake. The point is to try to make sure that Donald Trump does not lead us into a war with North Korea or into a war with Afghanistan. I do not believe that Donald Trump is an honorable man. I think he's a very dangerous person to be leading the policies of the United States. And I think we should either impeach him and get a new president, or to make sure that while he's president, we do not permit him to lead us into a war. Bueno, nos dice que cree que los estadounidenses cometieron un gran error y que muchos son conscientes de haber cometido ese error al elegir a Donald Trump como presidente. El punto para él, ahora que ya Trump es presidente, es asegurarse de que él no lleve a los Estados Unidos a una guerra, por ejemplo, con Corea del Norte o con Afganistán, y que además él no cree que sea un hombre honorable, que en realidad es un hombre peligroso que está liderando las políticas de los Estados Unidos. En su concepto, aquí deben pasar una de dos cosas. La primera sería llevarlo a un juicio político para impedir que siga siendo presidente, que termine su mandato y pueda entrar un nuevo presidente a los Estados Unidos. O la segunda, asegurarse de que no lleve a los Estados Unidos a ningún tipo de confrontación. ¿Por qué él apoyó a Bernie Sanders? ¿Él lo apoyó sabiendo que le quedaba muy difícil ganar, o es que él pensó que podía ganar Bernie?
Mr. Belafonte, why did you support Bernie Sanders? Did you support him knowing that he might end up losing the Democrat primaries, or you supported him thinking that he could win and be the candidate, and then after be the president of the United States? Well, I worked for Bernie Sanders because I wanted him to become president, but the American people made another choice. And I think that we have to be extremely, extremely careful. We have a great gift in that the people in this democracy has the right to vote and to use their vote to choose a leader that will lead this country honorably. And I think that Bernie Sanders was a good choice, but he just was not a popular choice. And I think that we should continue to look for the right persons to be able to lead this country. It's a very difficult problem, this country politically. But I think we can find the right people. They exist. We just have to find them. Bueno, Julio nos dice que él apoyó y trabajó con Bernie Sanders porque él realmente quería que fuera el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, para él los estadounidenses ya habían tomado algún tipo de decisión porque Bernie Sanders, pese a ser un buen candidato, no era un candidato popular. Y realmente él dice que los estadounidenses tienen un regalo, que es poder votar, poder elegir a su líder, al líder político del país, y que lo que él espera es que se pueda elegir a un líder honorable, a la persona idónea para llevar los destinos del país, porque en este momento Estados Unidos, en su opinión, está en un problema, tiene dificultades a nivel político y hay que seguir buscando a las personas indicadas para sacar al país de este problema. ¿Qué ganaron los afroamericanos con Barack Obama, presidente, 8 años? Mr. Belafonte, what did the African Americans win? What victories did they have with Barack Obama being president of the United States for 8 years? What is the question? Mr. Belafonte, what did African Americans won? What victories did they have with Barack Obama being president of the United States for 8 years? I believe that Barack Obama is a very decent man. I really believe that. I think his heart is a good heart. But I do not believe he was a great leader. I think he was a little bit soft on a lot of issues. I think a lot of issues that affected the Latin American community, the issues that affected Black American community, these communities did not get from Barack Obama the kind of leadership we had hoped we would have to change attitudes in this country towards citizens of color. But I think Barack Obama did the best he could do, but I don't think he was a great leader. Bueno, Julio nos dice que él, ante todo, cree que Barack Obama es un hombre decente, que él realmente está convencido de que tiene un buen corazón. Sin embargo, también cree que Barack Obama no fue un líder, no fue un buen líder para las comunidades, especialmente para las comunidades hispanoamericanas y afroamericanas. En algunos aspectos que afectan a estas comunidades directamente, él siente que el presidente Obama fue bastante suave o bastante débil, si se quiere, y que no tuvo el liderazgo que muchas de esas comunidades esperaba que tuviera. Mr. Belafonte, has been a pleasure being with you. Are you still singing in the world? No, now I do a lot of writing. I'm writing a book, another one, my second book. I'm looking at the ideas of producing a movie. I will not star in it, I will just produce it. I am now 90 years old. 90. 90. When you get to be 90, you begin to look at what other options do you have
in life. And I'm looking at what do people my age do with the goodness of nature. And this second book is about what? I'm sorry, I didn't. Mr. Belafonte, what is this second book about that you are writing nowadays? It's about the America I grew up in. I grew up in Harlem. I grew up in Jamaica. I came back to America. I went off to the Second World War. I served in the United States Navy. I went on to a very successful career as an artist, and the book would be about that. Bueno, Julio nos dice que este segundo libro se trata de los Estados Unidos y de los tiempos en los que él creció, cuando estuvo en Jamaica, también cuando estuvo en Harlem, en Estados Unidos, de los tiempos en los cuales él sirvió como miembro de la Armada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y luego también de lo que ha sido su carrera como artista. Él tiene unos documentos únicos de Martin Luther King, lo cual pues creó un rompimiento con la familia King, que era su amigo. ¿Qué pasó con esos documentos y qué pasó con la relación con la familia del reverendo King? Mr. Belafonte, you own some documents that you had with Martin Luther King, and you had a confrontation with Martin Luther King's family regarding these documents. Do you still have them? What happened with these documents? And how is your relationship with the King family nowadays? I don't discuss my relationship with the King family. I am very disappointed in many things that the children have done with their lives. I don't think they've carried on a good legacy with their father, Dr. King, who is a very good friend. But I don't discuss my relationship with them. It's not worthy of a dialogue. We understand. Mr. Belafonte, thank you very much for your time. And let me ask you a last question. You are very familiar with Colombia through Gabriel García Márquez. When are you coming to visit us? I've been to Cartagena. I've been to Bogota. I love Colombia. I'd love to have a home in Cartagena. But I admire the Cuban, the Colombian culture. I love the Colombian music, and my time was spent with. There was a great Brazilian writer that I went to Colombia with by the name of Jorge Amado. He was a great writer from Brazil. But I think that there's great art in Colombia, and I love the Colombian music. Mr. Belafonte, thank you very much for your time. Have you a good morning. Yeah, I want you to have a good morning, and to tell all the friends I have in the Latina community that I love them and I wish them well. Thank you. So long. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 90, Alberto, 90 años. Dice que cuando uno tiene 90 años tiene que empezar a pensar en otras cosas. Escribe ese libro, ya no canta. Con la familia del reverendo King la cosa está picha, Alberto. No. Picha. Sí, no. Picha, no discute eso porque se portaron muy mal, pero habla muy bien del reverendo King, del doctor King, que era su amigo. Estuvo en Cartagena, Alberto. Estuvo en Bogotá, conoce la música colombiana, sí. Y adorable. Harry Belafonte. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.